Gitu. Ah, bener deh. Oke, ini teman-teman kita nih ya. Ulfa ada teman baru pindahan. Nah, Ulfa boleh perkenalkan diri, nanti yang lain juga bakal perkenalkan diri. Pakai bahasa Jerman ya, karena pertemuan pertama di akhir kita udah pakai bahasa Jerman. Oke, Ulfa gitu. Oke, halo, halo. It ya, it has itu Vakaliza. Panggilan itu main 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 roof name is Ulfa. Ich wohne in Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, ich bin Jahre 24. 24 Jahre alt. Apa lagi Kak? Mau ditanyain. Oke. Wah, orang jauh-jauh nih ya. Ulfa. Rancak Wana. Nih ada Ulin tuh. Ulin dari Valeri nih. Valeri berarti masih bungsu kita. Ya. Saya sama Valeri cuma beda 2 bulan, kemarin kita udah sepakat ya. Kapan kami ditraktir? Saya lebih tua 2 tahun dari Valeri. Jadi ya Valeri tetap panggil saya kakak. Di sini juga ya. Boleh teman-teman yang lain perkenalkan dirinya auf Deutsch ya, biar Ulfa juga kenal. Boleh nih, siapa dulu? Ulin mau? Oke. Mein Name Ulin. Ich wohne Palembang. Palembang. Nah, itu aja. Itu aja, Oke, Ulin tinggal di Palembang. Oke. Mary, bitte schön. Saya perkenalkan diri, auf Deutsch. Bahasa Jerman ya? Yang kemarin. Aku nggak ikut kemarin. Yang pertemuan pertama. Awalnya gimana ya? Lupa. Yang my name is. My name is Mirawati Sinaga. From Medan. Kemarin ada ich komme aus sama ich wohne in. Ich komme aus berarti saya berasal dari mana? Und dann ich wohne in. Saya tinggal di. Yo, Mary udah skip 2 kali nih. Kemarin datang jam 6. Kesalahan kali. My name is Mirawati Sinaga. Is nomor Poland. Ini itu aja deh. Itu aja. Oke, jadi Mary ya, Mary wohnt in Poland. Tinggalnya di Poland. Jauh-jauh ya. Oke, sekarang ada Winnie. Ya, Winnie. Kannst du dich bitte vorstellen? Okay, danke Kak. Hallo zusammen, ich heiße Winnie, ich komme aus Medan. Und dann? Wo wohnst du? Ich wohne in Holzwickede. Danke. Okay. Ja, Winnie ist jetzt in Deutschland. Winnie di Jerman ya, Win? Tuh, kadang bingung juga nih, udah di Jerman masih belajar bahasa Jerman. Kan Winnie tuh rajin banget. Jadi kerasa keren. Oke, jetzt Valerie bitte. Danke.
Hallo, mein Name ist Valerie. Ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne in Kudus. Oke, ya. Valeri masih 15 Jahre alt. Ya, berarti pas ya 15 tahun. Aduh, masih anak baru banget ya. Kalau hitung lahirnya, aduh. Mas 12 tahun Erwont in Kudus ya. Valeri tinggal di Kudus. Kemudian ini ada yang masih off cam. Ada Andri. Boleh Andri perkenalkan diri? Ada nggak nih? Ada Andri, ada Widya, dan ada Diva juga di kelas kita. Oh, full ya, berarti 8. Oke, Andri. Hallo, ich bin Andriani. Ich komme aus Brebes. Ich wohne in Bali. Andri ya. Oke, itu ada Ulfa, teman baru kita. Dan ada Widya here. Widya, biasanya Widya lagi di jalan kalau jam segini. So, Widya, Danke, Frau. Danke, Frau. Si Kenner, Zuleren, siapa sih namanya tadi lupa? Ulfa. Ulfa. Mein Name ist Widya Ningrum. Ich wohne in Jakarta and ich komme aus Sumatera. Danke. Sehr gerne, Widya. Panggilnya biasanya Widya. Oke, terus ada lagi di sini ada Diva. Diva, boleh perkenalkan diri? Ada nggak? Diva. Divanya kemana? Halo Diva. Kita lagi izin dulu. Mungkin ya, Diva. Oke, ada Diva juga. Ini lengkap nih, berarti kita formasi lengkap untuk pertemuan hari ini ya. Oke, Unwini, guten Appetit. Wini ngunyah aja tiap kelas ya. Emang jadwalnya makan. Oke. Yaudah kita mulai aja ya untuk pertemuan hari ini. So, heute ist Freitag am 20. Januar 2023. Hari ini hari Jumat, Freitag, tanggal 20 Januari 2023. Hari ini pertemuan kelima kita belajar bahasa Jerman level A1 bareng ya. Oke, so saya langsung aja untuk izin share screen teman-teman ya. Oke, papan tulisnya udah muncul? Udah ya? Oke, kemarin kita ada PR, kita akan bahas singkat aja. Oke, udah dikerjain belum PR-nya? Harusnya udah ya. Oke, kita akan langsung bahas singkat. Kemudian kita akan maju ke materi selanjutnya. Materi hari ini lumayan nih. Lumayan padat. Oke, PR itu Übung 10 und Übung 11. Oke, urutan deh saya mau ke Ulin. Coba yang A. Was ist die Antwort? Jawabannya apa? Du lernst doch Order. Ja, ich lerne Deutsch. Bahasanya Deutsch. Deutsch. Ya.
Dia nih Diva hilang-hilangan ya semua. Ya, ich lerne Deutsch. Artinya kamu belajar bahasa Inggris kan? Du lernst doch Deutsch, oder? Oder itu sebenarnya artinya atau. Atau. Tahu, kalau kita tanya, kamu belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman Jerman. kan? Terus ya, saya belajar bahasa Jerman. Oke. So, sekarang ke yang datang lagi. Maaf. Valeri, boleh? Okay. Du gehst doch jetzt nach Hause, oder? Ja, ich gehe nach Hause. Sehr gut. Ja, ich gehe. Was bedeutet das? Ulang lagi ringannya. Jetzt. Jetzt itu artinya sekarang. Oder? Ya. Oder. Itu how. Du gehst doch jetzt nach Hause, oder? Artinya, kamu sekarang pergi ke rumah, kan? Terus kata Valeri, ya, aku pergi ke rumah. Danke. Ya, danke Valeri. Jetzt bedeutet sekarang. Oke, sekarang. Andri, bitte schön. Carlos lernt doch Deutsch, oder? Ja, er lernt Deutsch. Er lernt Deutsch. Was bedeutet das? Bukankah apakah Carlos belajar bahasa Jerman kan? Ya, dia belajar bahasa Jerman. Winnie, bitte. Maria kommt doch aus Italien, oder? Ja, sie kommt aus Italien. Sehr gut. Was bedeutet das? Maria berasal dari Italia, bukan? Ya, dia berasal dari Italia. Ya. Good. Danke, Kak. Oke. Yes, Mary? A student that in München, oder? Aku belum ngerti. Asal jawab apa-apa kalau salah. Boleh coba. Ya, student that in München. In München. Oke, ini ditanyanya ihr. Kalian. Misalnya saya nanya nih, kalian kuliah di München kan? Maka jawabannya ya, kita atau kami kuliah di München. Oke, kita atau kami bahasa Jermannya apa, Mary? Kita wir. Wir, betul. Oke, kita itu wir. Kemudian kalau wir kata kerjanya akhirannya apa, Mary? Akhirannya E, ST, T atau EN? T, bukan T ya, N ya? EN ya kalau wir akhirannya EN. Maka ini kata kerjanya studiert. Oke, berarti untuk wir jadi wir studieren karena wir akhirannya EN. Jadi ya,
Wir studieren in München. Apakah kalian berkuliah di München kan? Ya, kami kuliah di München. Oke, jetzt kelas apa nih? Widya, coba yang F. Eva und Max wohnen doch in Polen, oder? Ja, sie wohnen in Polen. Sie wohnen in Köln. Iya, gut. Was bedeutet das? Max, Eva tinggal di kan? Kamu tinggal di Polen kan? Hmm? Mereka tinggal di Polen. Ya, tinggal di Köln. Oke. Satu konjugasi kata kerja, kemudian personal pronomen juga. Nah, ini udah dikerjakan belum teman-teman? Hubung elf. Kita coba ya. Berarti Oke, Diva, udah bisa? Udah mulai nih stabil jaringannya? Sudah, Kak. Oke, coba ya yang hubung elf, bagian A. Are based in München. Is safe. Iya. Herr Schneider arbeitet in München. Is chef. Pak Schneider bekerja di München. Dia seorang bos. Chef itu bos ya. Bukan chef tukang masak. Oke, chef itu artikelnya der. Kalau perempuan jadi di tambahin in, di chefin. Oke, sekarang Ulfa mau coba? Kita mau nyimak dulu. Oh, ya. Oh, aku belum ngisi kayak gini yang 10 aku ngisi, yang 11 belum. Tapi aku coba nomor B, nggak apa-apa. Boleh coba yang B ya. Thomas spielen Fußball. Is Fußballspieler. Good. Is Fußballspieler. Thomas senang bermain sepak bola. Dia, ya, supaya tidak disebut lagi Thomasnya, jadi pakai kata ganti ya. Is Fußballspieler. Dia pemain sepak bola. Nah, kalau ternyata Ulfa itu pemain sepak bola, berarti bukan Fußballspielerin, tapi bukan Fußballspieler, tapi Fußballspielerin. Jadi untuk profesi, untuk perempuan itu ditambahkan in. Oke, Valeri, coba yang C. Schneider in München. Schneider. Ja. Schneider in München. Ja, wohnt in München. Apakah Schneider? Pak Schneider tinggal di München? Ya, dia tinggal di München. Good. Pak Schneider, dia laki-laki. Supaya nggak disebut lagi Herr Schneider-nya, jadi pakai R. Very good, Valeri. Ulin, yang D, Dita. What is Herr Schmidt von Beruf? Is Lehrer. Iya, good. Apa pekerjaan Pak Schmidt? Ya, was is Herr Schmidt von Beruf? Jawabannya is Lehrer. Dia guru, ya. Der Lehrer, kalau laki-laki profesi pasti der, kalau perempuan pasti di, ya. Bacanya di ya, bukan die. Di. Oke,
Guru laki-laki der Lehrer, kalau guru perempuan di Lehrerin. Oke, Andri. Yang bitte. Wie heißt du? Ich heiße Yvonne. Ich heiße Yvonne. Siapa namamu? Nama saya Yvonne. Good. Oke. Widya, boleh coba yang F? Where is her Zuckerberg? Where is das? Itu siapa? Siapa itu? Dia, Herr Zuckerberg. Pak Zuckerberg. Good. Winnie, yang G? Frau Borla jetzt im Krankenhaus. Tunggu. Kira-kira kata kerjanya apa Enggak, ya, enggak, Win? Bukan. Bentar ya, Kak. Frau Borla, titik-titik, im Krankenhaus. Bu Borla, titik-titik, di rumah sakit. Bekerja. Arbeiter. Sehr gut. Titik-titik. Frau Borla arbeitet im Krankenhaus. Sie ist Krankenschwester. Sehr gut. Sie ist Krankenschwester. Ya, Frau Borla bekerja di rumah sakit. Dia seorang perawat. Ya, Frau Borla perempuan. Perawat perempuan di Krankenschwester. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau perawat laki-laki bahasa Jermannya apa? Cinta Krankenschwester. Der Krankenschwester. Nah, nih Krankenschwester. Biasanya Schwester pasangannya Bruder. Tapi kalau untuk perawat, nggak Krankenschwester dan Krankenbruder, tapi Krankenpfleger. Biasanya Schwester sama Bruder ya, sister, brother. Di sini Krankenschwester untuk perawat perempuan, perawat laki-laki, Krankenpfleger. Ya. Oke, Mary mau coba? Bu, layarnya nggak bergerak. Kenapa, Valerie? Layarnya freeze, Kak. Ya, Oh, bergerak. layarnya nggak gerak. Freeze. Also, ein Moment. Sekarang masih? Masih? Oh, sudah. Sudah. Oke. So, kalau gitu lanjut. Mary, boleh coba yang H? Mary lagi nggak ada nih. Ada ya? Ada. Nggak ada. Penempatan kata kerja kan? Ya, bisa pakai kata kerja atau pakai sein, to be. Ini ada wo, di mana atau bisa tinggal Bla 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 Frauberg in Kong. Incon. Coba ada yang bisa bantu nih, yang H. Wo arbeitet Frauberg? Bisa ya, wo arbeitet. Wo arbeitet In Köln. Iya, wo arbeitet Frauberg. Okay. Bisa. Kemudian jadi jawabannya supaya Fraubergnya nggak disebut lagi. Sie. Good. Jadi si arbeitet in Köln.
Di mana Frau Beck kerja? Dia kerja di Call. Oke. So, sekarang Diva, boleh yang I? Ya, ada Diva. Yang I, Diva, boleh disebutkan jawabannya? Oke, Diva. Ya, halo. Mm-mm. Was is Fanny von Beruf. Mm-mm. He is reporterin. Iya, good. She is reporterin. Apa kerjanya Fanny? Dia reporterin. Ya, nama perempuan ya, karena profesinya untuk perempuan. Ada in-nya. Di reporterin. Kalau laki-laki, pasti jadi der reporter. Oke, Ulfa boleh coba yang yod? Ini bisa pakai kata kerja. Pakai sein, kira-kira. Where itu artinya siapa? Where sein? Langsung sein-nya, Kak. Ya. Kok begitu? Where sein das is Anja und Julia. Das sind Anja und Julia. Oke, kalau pertanyaan where itu kata kerjanya seperti untuk orang ketiga tunggal. Jadi sein-nya pakai untuk orang ketiga tunggal, untuk R, untuk C, sama untuk S. Jadi where is das? Das sind Anja und Julia. Walaupun jawabannya itu lebih dari satu orang. Kalau pertanyaan where, kata kerjanya itu untuk orang ketiga tunggal. Seperti untuk dia laki-laki, gitu ya. Jadi kalau where is das, siapa itu? Jadi itu adalah Anja und Julia. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke ya. Kalau gitu kita masuk ke materi di sini. Saya geser dulu bukunya. Ya, materi hari ini itu lumayan nih. Itu tentang Anrede, sapaan. Kata sapa. Versi. Kamu atau Anda. Kemarin sempat disinggung sama Widya. Kak, waktu aku SMA pernah belajar ada Z yang huruf besar. Nah, sekarang kita ketemu apa itu Z huruf besar. Ya. Oke, kita akan pelajari ini. Sapaan, Anrede. Pakai kamu atau pakai Anda? Kapan kita bilang ke orang itu kamu, kapan kita bilang ke orang itu Anda? Z untuk huruf besar ini artinya Anda. Oke. Jadi kita bagi dulu karena sapaan itu ada bentuk formal dan informal. Informal. Jadi ada yang formal. Ya, formal, tidak formal. Oke, yang informal. Jadi kalau kita mau bicara dengan seseorang, dan seseorangnya itu hanya seorang atau singular, itu kita pakai
du. Orangnya cuma satu, kita manggilnya du. Kamu. Wajar kita tulis surat atau mau ngobrol sama seseorang, orangnya cuma satu. Dan itu sifatnya informal, kita pakainya du. Kalau orangnya lebih dari satu atau plural, kita manggilnya ihr. Kalian. Contohnya nih, untuk ke siapa sih manggil du atau ir bentuk informal? Ya, kita panggil du atau ir itu untuk ke teman-teman, ke keluarga, ke anak kecil. Itu kita pakai du atau ir. Nah, ke teman kita, misalnya saya sama Ulin itu udah temenan, udah CS banget. Saya manggilnya du ke Ulin. Ulin, kamu besok kemana? Seperti itu. Kalau ke teman pakai du. Kemudian ke familia, ke adik, ke kakak, panggilnya du. Ke orang tua, kalau di Jerman panggilnya du. Anak ke orang tua panggilnya du. Terus cucunya ke kakeknya manggilnya du. Kalau di kita kayaknya nggak sopan ya. Misalnya ke ibu manggil kamu. Bu, kamu mau kemana? Ya, tapi di Jerman pakainya du. Di Muti, misalnya ya, wohin gehst du, pakainya du. Karena sudah akrab. Sudah dekat. Di Jerman bedanya itu. Kemudian ke anak-anak, kita juga pakai du. Atau kalau anak-anaknya banyak, kita pakai ir. Oke, terus guru ke muridnya. Misalnya, coba kalian kerjakan PR, nah, pakai ir. Kalian, untuk yang pluralnya, guru ke murid, pakai ir, bentuknya informal. Ya. Nah, biasanya untuk sapaan informal, baik itu du atau ir, kita menyebutkannya nama depan. Kita manggilnya pakai nama depan. Kayak misalnya nih, saya sama Ulin tuh udah CS banget. Ulin nama depannya Kim Yulin, saya panggilnya Ulin aja. Saya nggak panggilnya nama belakang, karena saya udah deket sama Ulin. Jadi kita panggil nama depan. Oke, kemudian yang formal. Nah, yang formal untuk ya, kita bilangnya pakai Sie, Anda. Kemudian untuk plural, kita pun menyapanya dengan Anda juga. Sie. Jadi Sie di sini bisa untuk si Anda, hanya Andanya satu orang, atau Sie-nya kepada Anda sekalian. Misalnya kalau lagi di kantor, ya, dipakainya kapan ini si Sie? Untuk kenalannya yang belum dekat, baru kenalan nih, asalnya kita nggak kenal orang asing, terus kita kenalan, kita pakainya Sie. Terus buat siapa lagi nih pakai sapaan Sie? Untuk ke orang asing, ya. Misalnya saya sama Valeri. Nah, Valeri punya teman, baru kenalan sama saya. Nah, saya panggilnya Sie. Kemudian ke orang asing. Misalnya, teman-teman tuh lagi belanja. Terus ada di depan kita tuh lagi ngantri di kasir, ada yang dompetnya jatuh. Nah, teman-teman bilangnya nggak du, jadi teman-teman panggilnya Sie, atau nggak her, atau pak, atau frau, bu. Kalau di sini kan kita manggilnya Pak, Bu, itu jatuh dompetnya. Nah, di Jerman nggak gitu ya. Teman-teman nggak panggil her, atau frau, tapi panggilnya Sie. Dompetnya jatuh. Ya, ke orang asing pakainya Sie. Kemudian ke bos, misalnya di tempat kerja.
Ya, terus ke kolege ke rekan kerja. Jadi kalau di Jerman beda antara teman sama rekan kerja. Kalau di sini biasanya karena kita tiap hari ketemu dengan teman kerja, jadi udah jadi kayak Freunde. Jadi di Jerman beda. Kalau di kantornya kita kenal, ya, kayak kita kerja bareng. This is kolege. Tapi di luar kantor kadang kita jadi kayak orang nggak kenal. Nah, berarti itu kolege doang. Tapi kalau misalnya di luar kantor kita masih hangout bareng, ngobrol, und so weiter, itu jadi Freunde. Jadi kalau kolege udah deket, jadinya Freunde, panggilnya du. Tapi kalau kolege yang sekedar kolege, teman kerja, itu panggilnya Sie. Ya. Atau misalnya mahasiswa ke dosennya, itu panggilnya Sie juga. Nah, untuk sapaan Sie, itu biasanya diikuti oleh Herr atau Frau, kemudian ditambahkan Nachname, nama belakang. Nah, misalnya nih saya kenal sama Anna Schmidt, saya panggilnya Frau Schmidt, tidak Frau Anna. Misalnya, saya kenal, atau dosen saya namanya Herr Müller, misalnya Herr Thomas Müller, namanya itu Thomas Müller. Saya panggilnya nggak Herr Thomas, tapi Herr Müller. Tuh, nah ini sapaannya ya. Kapan dipakainya, kepada siapa dipakainya sih sapaan-sapaan ini. Ya, kalau singular itu ada du tadi ya, atau ke kamu manggilnya. Atau kalau misalnya plural orangnya banyak manggil ke ir, misalnya kalian anak-anak ayo main misal. Anak-anak ayo makan, saya pakainya ir. Ke guru ke murid-muridnya, kerjakan tugas, pakai ir. Nah, untuk yang formal, singular ke Anda, saya ke bos, saya manggil, atau ke profesor, ke dosen, saya panggilnya Herr. Herr Müller, misalnya, wohnen Sie in Frankfurt? Jadi Pak Müller, apakah Anda tinggal di Frankfurt? Pakainya Sie. Kemudian plural juga bentuk sopan ke orang-orang yang misalnya kita lagi di seminar. Saya manggil ke orang-orang semua sekalian. Banyak. Saya panggilnya Anda, itu pakainya Sie juga. Oke, sampai sini. Habt ihr Fragen? Ada pertanyaan? Tuh, saya bilangnya Habt ihr Fragen? Ya, saya merasa udah deket sama teman-teman. Jadi Habt ihr Fragen? Ada pertanyaan? Saya nanyanya ke plural, ke teman-teman nih. Ya, satu kelas, lebih dari satu orang. Maksudnya, apakah kalian punya pertanyaan? Saya merasa udah akrab berarti sama teman-teman. Pakainya bentuk informal. Kalau misalnya bentuk formalnya berarti haben Sie Fragen, saya pakainya Sie. Bentuk formal. Oke, so, habt ihr Frage? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, di sini ada latihan. Geser dulu sih bukunya. Oke, di buku teman-teman, auf Seite 15, halaman 15. Di sini ada Anrede ya, pakai du atau sie. Kapan pakai du, kapan pakai sie. Oke, kalau di buku sih tulisannya familiar atau informal ya, sama aja. Kalau ke satu orang pakai du, ke plural lebih dari satu orang pakai ir. Kemudian official atau formal pakai sie atau sie. Singular pluralnya sama. Du sama ir itu pakai Vorname, manggil Ulfa, manggilnya Ulfa, nggak panggil nama belakang. Kalau sie itu biasanya pakai Herr atau Frau ditambahkan Nachname, nama belakang. So, kita coba latihan. Di sini
Ada dialog 1. Di sini ada situasinya Michael und ich am Telefon. Michael dan saya lagi di telepon. Oh, kira-kira ini pakainya du, ihr, sie atau sie? Du. Pakainya du ya, betul. Karena sudah akrab. Kemudian di sini juga dituliskan nama depannya Michael. Jadi ini pakai du. Nah, coba teman-teman kerjakan. Kemudian dialog 2. Di sini der Professor und ich an der Uni. Dosen dengan saya di kampus, di universitas. Kira-kira pakai du, ihr, oder sie. Pastinya berarti di sini formal ya. Kalau formal pakai sie. Kemudian dialog 3. Der Vater und die Tochter am Telefon. Ayah dan anak perempuannya di telepon. Nah, ini berarti familie. Walaupun anak sama ayah, pakainya du, richtig. Coba dikerjakan ya. Ada 5 dialog. Kita lihat halaman selanjutnya, ada dialog. Nah, dialog 4. Ada Petra, Sasha, und ein Mann. Petra dan Sasha. Ini ada seorang pria auf der Straße, di jalan. Berarti belum kenal nih. Fremde, orang asing. Maka kita pakai bentuk formal. Pakai sie, betul. Karena belum kenal nih. Und ein Mann auf der Straße. Kemudian di sini ada Alex, Robin, und Selina im Supermarkt. Ini ada si Alex, dan ada Robin dan Selina di supermarket. Mereka hanya berteman ya. Ihr. Pakai ihr, sehr gut. Oke, coba dikerjakan untuk dialog 1 bis dialog 5. Sampai 5 kan, Put? Ya, sampai 5, betul. Oke, dikerjakan kalau sudah, teman-teman segera bilang fertig ya, atau ich bin fertig. Oke, lengkapnya sih kalimatnya ich bin fertig, singkatnya fertig. Bisa langsung fertig gitu ya. Nanti supaya kita bisa langsung bahas. Kalau belum selesai, itu noch nicht, belum. Atau noch nicht fertig. Coba dikerjakan dulu ya. Hubungnya. So, bitteschön.
Oke, kalau sudah bisa bilang vertih ya. Vertih, Kak. Oke, ini ya. Kak, en school of the toilet bita. Iya, Bita Shun. Danke. Oke, siapa lagi yang sudah selesai? Kita nanti langsung bahas. Nah, jadi teman-teman nih, kalau misalnya pas saya nanya, terus teman-teman ngangguk-ngangguk doang, atau acung tangan doang tuh nggak kelihatan. Jadi yang saya lihat itu, kalau di layar saya, itu share screen-nya, berarti si bukunya nih kalau sekarang sama ada, kalau teman-teman lihat, di share screen itu ada kotak hitam nih di sebelah kiri layar, ini yang saya gerak-gerakan. Nah, saya cuma lihat itu kotak hitamnya ini gambar orang yang terakhir bersuara. Jadi kalau teman-teman nggak bersuara, saya nggak tahu teman-teman itu tadi senyum atau ngangguk-ngangguk atau dadah-dadah atau ternyata malah lagi ngapain kayak gitu. Jadi saya tahunya harus buka Skype-nya nih kalau mau lihat teman-teman lagi ngerjain udah selesai atau belumnya. Jadi kalau pas saya tanya vertih, teman-teman bisa bersuara ya vertih atau noh nih. Karena yang di saya yang muncul di sini yang kotak hitam di sini aja kalau di layar teman-teman. Kalau di saya munculnya sih gambarnya si Winnie karena tadi Winnie yang terakhir bicara ada suaranya. Itu rahasia ya. Kalau sudah kita langsung bahas. Oke, di sini ya udah kita udah tuh pakai do, pakai z-nya atau pakai ear. So, vertih yang lain? Noh nih vertih, Kak. Noh nih. Lagi. Oke.
artinya nih, wah translate Kenapa, Mary? bahasa Jermannya ke bahasa Indonesia. Translate-nya artinya. Oke, kalau gitu kita sambil bahas aja kali ya, biar teman-teman nggak bingung-bingung. Jadi teman-teman bisa isi di sini sesuai dengan si kata kerja atau sein-nya. Oke. Winnie boleh nih coba. Winnie duluan yang selesai nih. Winnie yang dialog 1. Oke, Kak. Hallo Michael, wo bist du? Ich gehe zu Hause. Was ist los? Lernst du gerade Mathe? Und dann, ja klar, morgen ist die Prüfung. Iya. Good. Oke, danke, Kak. Sehr gut. Oke, jadi halo Mikael, wo bist du? Halo Mikael, kamu di mana? Nah, kira-kira kamu di mana? Berarti jawabannya saya di rumah. Jadi di sini karena ditanyanya bis, wo bist du, jadinya ich bin, ya. Tuh. Ich bin zu Hause. Kamu di mana? Aku di rumah. Was ist los? Ada apa? Ya, was ist los? Ada apa? Kemudian ditanya lagi lah. Sama saya nanya ke si Mikael. Lernst du gerade Mathe? Apakah kamu sekarang belajar matematika? Ya, klar, kata si Mikael. Ya, tentu. Morgen ist die Prüfung. Besok itu ujian. Prüfung ujian. Nah, teman-teman, untuk kata benda yang akhirannya yang belakangnya itu artikelnya pasti di. Nanti ketemu lagi kata benda lain. Ini yang belakangnya itu artikelnya pasti di. Ya, good, Winnie. Oke, dialog cuai. Ada yang mau coba? Aku boleh. Oke, Ulfa. Bisa? Guten Morgen, woher kommen Sie? Ich bin aus Indonesien. Und wo wohnst du jetzt in Deutschland? Oke, normal. Coba sekali lagi, Ulfa. Unwo wohnst du? Oke, ini pakainya Z. Coba, pakainya Z. Karena situasinya formal. Oh iya. Wohnen Sie jetzt in Deutschland? Ich wohne in Piste. Oke, wohnen, ya, Z. Kenapa wohnen? Karena untuk Z, kata kerjanya akhirannya en. Wo wohnen Sie jetzt in Deutschland? Jawabnya, ich wohne in Piste. Good. Selamat pagi. Ya? Itu si-nya bukan plural ya, karena common. Oke, jadi si-nya si untuk Anda. Oke, kita ke personal pronomen yang kemarin tabel. Nah, ini. Nah, Z-nya jadi ikut sama, dia bukan plural, tapi si kata kerjanya sama seperti yang plural. Jadi, kalau yang kemarin, nah, endungnya untuk Z Anda itu sama dengan Z plural. Untuk kata kerjanya.
Zainnya juga sama seperti plural, jadi zin. Tubinya sama zin. Nah, ini RCS. RCS itu sama ya, akhirannya T. Si Thomas, si Anna, si Daskin, ya. Si RCS ini akhirannya sama T. Kemudian untuk si mereka, yang S-nya kecil, dan si Anda, itu akhirannya EN. Tubinya pun sama. Betul, ini bukan si plural, tapi si Anda. Tapi dari struktur kalimatnya, itu sama seperti si yang plural. Oh, Oke, ya. Oke, jadi di sini Guten Morgen, woher kommen Sie? Oke, pakai Sie karena situasinya formal. Dari mana Anda datang atau berasal? Ya, ich bin aus Indonesia. Atau bisa juga ich komme, karena kata kerjanya kommen, jadi ich komme aus Indonesia. Kemudian tanya lagi, und wo wohnen Sie jetzt in Deutschland? Dan Anda tinggal di mana di Jermannya sekarang? Kemudian ich wohne in Tiste. Saya tinggal di Tiste, ya, nama kota di Jerman. Oke, dialog drive. Siapa yang mau coba? Oke, ada yang mau coba nggak? Saya Pram. Oke, Diva, kita. Papa, wann kommst du von der Arbeit? Ich bin schon unterwegs. Was machst du zu Hause? Ich spiele mit Lena gerade. Bis gleich, Papa. Bis gleich, Mausen. Gila. Sehr good, Diva. Oke, ini dialog antara papa dan anak. Katanya, Papa, wann kommst du von der Arbeit? Papa, kapan kamu datang dari tempat kerja? Kapan kamu pulang dari tempat kerja? Ich bin schon unterwegs. Ya, saya sudah di jalan. Unterwegs. Di jalan. OTW. Jadi saya kalau nanya, kayak Andri, wo bist du? Andri bisa jawab, ich bin unterwegs. Aku OTW. Ya, bisa dipakai. Unterwegs. Nanti Valeri, kamu kok belum nyampe? Lagi di mana? Unterwegs. OTW. Tuh, padahal nggak tahu nih, unterwegs-nya bener nggak? OTW, ya. Di sini, ich bin schon unterwegs. Aku udah di jalan. Was machst du zu Hause? Ya, kamu sedang apa di rumah? Kata papahnya. Terus dijawab sama anak. Ich spiele mit Lena gerade. Ya, ich konjugasinya pakai e akhirannya. Saya bermain dengan Lena gerade saat ini. Gerade sama kayak yet tadi ya. Bis gleich Papa katanya. Sampai nanti Papa. Kemudian bis gleich Mäuschen. Mäuschen itu dari mouse. Mouse itu tikus. Mäuschen tikus kecil. Itu panggilan sayangnya ya. Bis gleich Mäuschen. Oke, sekarang lanjut untuk dialog VR. Siapa yang mau coba? Ya, ini pakai Z. Andri mau coba? Noch nicht. Nih. Widi? Widya? Atau lagi di jalan nih, Widi? Tabletnya nggak lagi lobet. Handphone-nya nggak Lagi di handphone. Oke. Yang lain dulu ya.
Kulin, Verti? Belum. Belum. Valeri? Mau dicoba? Pakai Z ya. Noni Verti. Oke, di sini ada Petra, Sasha, dan seorang pria di jalan. Kita bareng deh. Atau Mary Verti? Sebentar, Mary. Belum juga. Belum. Tapi kalau coba boleh bisa. Mau coba. Including was wooden Masukkan sih. that is addresses Noch einmal bitte. Suaranya agak putus. Sekali lagi boleh? Yes. Entschuldigung, was suchen Sie? Was suchen Sie? Was suchen Sie? Wir? Here such your addresses. Oke, sekali lagi wir. Kalau wir jawabannya apa? Kalau wir akhirannya endungnya untuk ir, kata kerjanya pakai ir and wir suchen addresses can mumpung di adrese dari kata kerja mengenal atau mengetahui, kata kerja itu pasti akhirannya en, jadi kennen sih the addresses. Good. At Gartentragut is Gartenstraße ist nicht weit. Kalau bahasa Jerman EI dibacanya I. Jadi Gartenstraße ini beta dibacanya S, bukan Strabe tapi Straße. Gartenstraße ist nicht weit. EI dibacanya AI. So, coba ulangi Mer. Gartenstraße ist nicht weit. Gartenstraße is nicht weit. Sekarang pakai Z. Belum sih sampai di sini. Oke, kita bareng-bareng ya. Di sini Entschuldigung, dibacanya Entschuldigung. Maaf ya. Was suchen Sie? Apa yang Anda cari? Pakai Z ya, karena kata kerjanya kan. Kemudian wir. Di sini subjeknya udah ada wir. Kalau wir kata kerjanya akhirannya en. Wir suchen Adresse. Kami mencari alamat. Kemudian kennen Sie die Adresse. Kenapa pakai Z lagi? Karena Z di sini kita sudah sepakat ya jawabannya pakai Z karena dengan orang yang tidak kita kenal, Fremde. Maka kennen Sie die Adresse, apakah Anda mengetahui alamat itu? Gartenstraße ist nicht weit. Jalan Garten tidak jauh. Weit jauh. Weit. EI dibacanya AI. Gartenstraße ist nicht weit.
G, geradeaus. Geradeaus itu lurus, und dann links. Dan kiri, links itu kiri. Geradeaus, lurus. Oke, kalau links kiri, kanan itu rechts. Jadi maka di sini Gartenstraße itu nggak jauh, kan? Nih wide itu jauh, nih itu tidak. Maka diminta untuk Anda jalanlah, Anda jalan lurus kemudian ke kiri, jadi Z. Dan kalau Z tadi kata kerjanya endungnya en, jadi Sie gehen geradeaus und dann links. Anda jalan kiri, lurus, kemudian kiri. Ya, kemudian vielen Dank, terima kasih. Wohn, auch in der Gartenstraße. Karena pakai Z, berarti kata kerjanya akhirannya en. Jadi wohnen. Z. Kita udah belajar kemarin untuk kalimat tanya tanpa kata tanya. Kayaknya di awal, jadi wohnen Sie auch in der Gartenstraße? Apakah Anda tinggal juga? Auch itu artinya juga. Apakah Anda tinggal juga di Gartenstraße, di Jalan Garten? Kemudian jawabannya nein. Kemudian bisa jawab ich wohne in Berliner Straße. Oke, sekarang dialog fun. Ini situasinya ada Alex, ada Robin, dan Selina di supermarket. Sini ada halo Selina. Ada yang mau coba dialog fun? Valerie? Oke, Valerie, bitte. Hallo Selina, bist du allein hier? Oh, hallo Alex, hallo Robin. Ja, ich bin allein. Was kauft ihr denn? Wir kaufen Obst und Gemüse hier. Und du, was kaufst du? Ich kaufe Chips und Schokolade. Oke, sehr gut. Wow. Sehr gut nih. Danke. Oke, Valerie. Ya, katanya di sini ada Alex, Robin, dan Selina di supermarket. Terus kata ada yang nyapa, halo Selina, bist du allein hier? Apakah kamu sendiri di sini? Allein sendiri, here di sini. Dan kata si Selina, oh, halo Alex, halo Robin. Ya. Kemudian ya, aku sendiri. Was kauft ihr denn? Good, karena si Selina nyapanya kedua orang berarti plural. Jadi was kauft ihr denn? Apa yang kalian beli? Ya, atau kalian beli apa? Kemudian kata si Alex dan Robin, wir kaufen. Kami membeli Obst. Obst itu buah, das Obst. Dan und Gemüse, das Gemüse, sayuran. Obst buah-buahan, Gemüse sayur-sayuran. Jadi wir kaufen Obst und Gemüse hier. Kami membeli buah dan sayur di sini. Und du, dan kamu, was kaufst du? Kamu beli apa? Terus kata Selina, ich kaufe Chips und Schokolade. Aku beli keripik dan coklat.
Die Schokolade, die Chips artikelnya ya. Die Chips, die Schokolade. Oke, sampai sini teman-teman. Habt ihr Frage? If Frage was is then. Oh, then itu hanya penekanan. Oh, ya. Was ist denn? Danke. Saya nanya ke Widya, was machst du denn? Kamu lagi apa sih? Biar nggak terlalu kaku, nggak was machst du, udah was machst du denn? Penekanan. Oke, kalau gitu kita lanjut hari ini. Nah, kita geser. Oke, Oke, 2 hari lalu ya, kita belajar gimana caranya membuat kalimat tanya dengan W-Frage, ya, dengan kata tanya, mit W-Frage atau mit Fragewort, dengan kata tanya tanpa Fragewort, ya, atau ya oder nein Frage. Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara bikin kalimat Hauptsatz. Kalimat utama. Ya, Haupt utama, Satz kalimat. Hauptsatz. Oke, rumus untuk membuat kalimat dalam bahasa Jerman. Oke, di awal jadi bahas 1 harus ada subjek, pertama harus ada subjek, yang kedua harus ada verb. 2 ini cukup untuk jadi kalimat dalam bahasa Jerman. Ada subjek, ada verb, udah bisa jadi kalimat. Subjek itu disimpan di posisi 1 atau 3 dalam kalimat. Dan verb harus berada di posisi 2 dalam kalimat. Ada subjek, ada verb, udah cukup jadi kalimat dalam bahasa Jerman. Subjek bisa disimpan posisi 1 atau 3, kata kerja, verb, posisi 2. Dan kata kerja itu selalu dikonjugasikan. Ya, konjugasi. Selalu dikonjugasi. Kata kerja sesuai dengan subjeknya. Yang ih, kalau ih itu akhirannya e kata kerjanya, du itu st, rcs itu t, ya. Wir itu en, ir itu t, kemudian si mereka dan si anda itu en. Nah, itu harus selalu dikonjugasikan kata kerja. Kemudian bisa lagi ada tambahan. Ya, sebenarnya 2 ini cukup, tapi bisa suka ada tambahan kalimat itu. Ada istilahnya Ergänzungen atau pelengkap. Pelengkapnya bisa bermacam-macam. Keterangan tempat, keterangan waktu, bisa objek, ya, bisa bermacam-macam. Nah, Ergänzungen. Oke, pokoknya intinya subjek posisi 1 atau 3, verb selalu posisi 2. Oke, contoh. Sekarang saya ada kata-kata. Saya ada Thomas, ada subjek Thomas, kemudian ada kata kerja fliegen, kemudian ada keterangan waktu heute, hari ini, kemudian ada keterangan tempat. Nah,
Oke, saya punya 4 kata di sini. Saya mau buat kata-kata ini menjadi kalimat yang benar, sesuai strukturnya dalam bahasa Jerman. Ada Thomas fliegen heute nach Berlin. Saya udah tahu rumusnya. Subjek itu bisa posisi 1 atau 3. Verb posisi 2. Verb itu tapi harus dikonjugasi dengan subjek. Oke, verbnya di sini fliegen. Maka fliegennya saya konjugasikan dengan si Thomas. Nah, Thomas ini dia laki-laki. Thomas ini kata kerjanya akhirannya T. Maka si fliegen ini saya coret EM-nya ganti dengan huruf T. Maka fliegen buat si Thomas adalah I. Oke. Jadi saya bisa bikin kalimat. Oke, Thomas, subjek, posisi 1. Kemudian kata kerja. Kata kerjanya fliegen. Sudah saya konjugasikan dengan si Thomas. Jadi Thomas fliegt heute nach Berlin. Thomas terbang hari ini ke Berlin. Maksudnya naik pesawat. Thomas fliegt heute nach Berlin. Kata kerja fliegen sudah dikonjugasikan dengan si Thomas. Thomasnya subjek, posisi 1. Kemudian kata kerja, posisi 2. Kemudian di sini ada Ergänzungen, pelengkapnya. Ada keterangan waktu, posisi 3. Dan keterangan tempat, posisi 4. Oke, sekarang saya mau variasi biar nggak subjeknya di depan. Saya mau tulisnya Paris, nach Berlin, fliegt Thomas heute. Kira-kira ini benar nggak kalimatnya? Nach Berlin, fliegt Thomas heute. Salah. Kenapa salah? Karena verbnya verb kan selalu di posisi 2. Nah, terus harusnya itu kalau nggak salah salah ya? Kayaknya salah deh. Heute like Thomas nach Berlin. Oke, kalau nach Berlin fliegt Thomas heute bisa nggak? Bisa. Bisa, ya. Benar. Ini benar. Nach Berlin, keterangan posisi 1. Yang penting kata kerja posisi 2. Di sini kata kerjanya fliegt, posisi 2. Thomas, posisi 3. Tadi si Thomas, ya, subjek bisa di posisi 1 atau 3. Kemudian ini keterangan waktu posisi 4. Jadi ini benar juga. Nach Berlin fliegt Thomas heute. Ke Berlin, Thomas terbang hari ini. Nah, sekarang kalau kayak gini. Heute fliegt Thomas nach Berlin. Benar nggak? Benar. Benar. Kenapa? Karena flick-nya di posisi 2, Thomasnya di posisi 3. Sehr good. Thomasnya posisi 3, ya. Good. Heute keterangannya bisa posisi 1, kemudian sini nach Berlin posisi 4. Yang penting kata kerja posisi 2 dan konjugasi dengan subjek. Ya, subjeknya bisa posisi 1 atau 3. Sekarang kalau kayak gini. Heute fliegt nach Berlin Mas. Bener nggak nih kalimatnya? Salah. Salah.
Kenapa salahnya? Karena Thomas di posisi 4. Posisi 4, ya. Benar. Ini salah. Nggak bisa. Walaupun verbnya posisi 2. Verb dengan subjek itu harus berdampingan. Mau itu subjek posisi 1 atau posisi 3. Verb selalu posisi 2. Jadi verb dan subjek harus berdampingan. Ya. Seperti itu. Thomasnya di posisi 4 nggak bisa. Jadi kalimat ini salah urutannya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami, teman-teman, membuat kalimat dalam bahasa Jerman? Bisa? Oke. Kalau gitu kita latihan. Oke, di sini ya di buku teman-teman auf Seite 16 halaman 16 ada penjelasan juga ya Hauptsatz ya untuk kalimat sini position 1 2 3 4. Contoh Anja reist heute nach Malaysia. Anja traveling bepergian hari ini ke Malaysia. Verb selalu posisi 2. Ini si Anja subjek posisi 1. Ini benar ya. Kemudian heute reist Anja nach Malaysia. Hari ini Anja bepergian ke Malaysia. Ini betul juga karena verb selalu posisi 2. Ya. Dan verbnya dikonjugasikan dengan subjek Anja. Anya-nya posisi 3 di sini. Kemudian bisa juga nach Malaysia reist Anja. Verb selalu posisi 2. Ini Anya-nya bisa posisi 1 atau 3. Ya, das ist alles richtig. Semuanya benar. Oke, di sini ada Übung 1. So, coba teman-teman buat Übung 1. Seperti contoh, teman-teman boleh subjeknya posisi 1 atau subjeknya di posisi 3. Mau keterangan waktunya dulu yang di depan atau keterangan tempat dulu yang di depan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tulisnya subjek dulu yang pertama. Kemudian ada keterangan waktu, heute. Kemudian ada keterangan tempat, nach Malaysia. Nah, teman-teman akan lebih baik jika teman-teman tuliskan dulu keterangan waktunya, baru keterangan tempat. Ya, jika ada 2 keterangan. Keterangan waktu itu didahulukan. Oke, coba buat Übung 1. Ya, boleh teman-teman subjeknya posisi 1 atau posisi 3. Kemudian jangan lupa kata kerjanya dikonjugasikan. Contohnya nih untuk Maria. Maria di sini ada studieren. Oke, Maria endungannya apa? Dicoret, buang, ganti dengan huruf T ya. Kemudian do juga. Do. Kata kerjanya lernen. Jadi kita buang dulu en-nya, ganti dengan st. Ya, begitu selanjutnya ya sampai f. Oke, bitte schön.
Pra mau tanya boleh nggak? Ya, bisa. Tadi kayaknya ada yang ketinggalan terkait dengan kata keterangan itu. Dia selalu boleh diacak nggak? Maksudnya Boleh. kata keterangan tempat bisa lebih dulu daripada keterangan waktu gitu. Boleh. Tapi Oh, kalau boleh. misalnya, kalau misalnya kalimatnya contoh seperti ini, Win, mau ditulis subjek dulu, terus kata kerja. Nah, kalau ada keterangan waktu dan tempat, diusahakan keterangan waktunya dulu. Gitu. Oke, terus gitu Shun. Nah, sama satu lagi paling. Kalau misalnya nih, Anya reist heute nach Malaysia. Anya bepergian hari ini ke Malaysia. Kemudian yang kalimat kedua, heute dulu yang disebut. Heute reist Anya nach Malaysia. Hari ini Anya bepergian ke Malaysia. Yang ketiga, nach Malaysia reist Anya heute. Ke Malaysia. Anya bepergian hari ini. Mana yang lebih baik dari tiga ini? Gak ada yang lebih baik. Ini tergantung penekanan dari kalimatnya. Mana yang mau ditekankan. Misalnya Anya reist heute nach Malaysia. Berarti kan nanyanya, siapa yang pergi ke Malaysia hari ini? Anya. Jadi yang disebutkan di awal itu yang ditekankan. Siapa yang mau pergi ke Malaysia hari ini? Anya reist heute nach Malaysia. Dan kalau heute nih, karena disebut di awal, berarti si hari ininya yang mau kita tekankan. Jadi tergantung konteksnya. Jadi pertanyaannya kapan Anya pergi ke Malaysia? Hari ini Anya pergi ke Malaysia. Kemudian kemana Anya pergi hari ini? Jadi yang ditekankannya, yang mau ditekankannya adalah yang nah Malaysia-nya ini kalau kalimat ketiga. Ke Malaysia Anya pergi hari ini. Gitu. Yang mana yang mau ditekankannya itu yang ditulis terlebih dahulu. Oke, hubung eins kalau sudah nanti bisa bilang Verti. Verti. Oke, Widya Verti. Verti. Oke. Yang lain Verti? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja ya. Nanti kalau setelah kita bahas, jika masih ada waktu, kita coba latihan untuk hören. Untuk hören, mendengarkan. Verti. Verti. Oke. Ulin. Verti. Oke, Valeri. Oh. Ya, hampir semuanya selesai. Kita bahas ya.
Oke, Widya yang A, bitteschön. Danke. Maria studiert jetzt in Köln. Ja, was bedeutet das? Maria belajar hari ini di Köln. Ya, studiert belajarnya di uni, dari kuliah ya, Maria. Berkuliah hari ini di Köln. Jetzt sekarang di Köln. Oke, Winnie, bitte. Du lernst zu Hause auf. Du lernst zu Hause auf. Was bedeutet das? Kamu belajar di rumah selalu. Oft, selalu atau sering. Oft sering ya. Kamu sering belajar di rumah. Good. Oke, Valerie. Ich reise morgen nach Spanien. Very good. Apa kalian besok ke Spanyol? Oke, ini kalimat pernyataan. Jadi kalian besok pergi ke Spanyol. Iya. Oke, Ulin. D ya. Ich gehe Spark nach Haus. Oke, noch einmal bitte. Sekali lagi. Ich gehe später nach Haus. Gehe später nach Hause. Ya, ich gehe später nach Hause. A umlaut dibacanya E ya. Ich gehe später nach Hause. Was bedeutet das? Saya nanti pergi ke rumah. Ya, ich gehe später. Nah, saya pergi nanti ke rumah. Good. Tadi siapa lagi yang sudah selesai? Andri, Ferti? Tahu tadi apa, Peter? Secepatnya ya? Nanti. Oh, no. Paul arbeitet immer im Büro. Oh, good. Was bedeutet das? Paul bekerja di Büro. Oh, immer apa kak? Immer selalu. Oh, Paul selalu bekerja di Büro. Di Büro itu kantor. Büro itu das Büro. Oh. Good. Ulfa? Ferti? Ada nggak? Diva? Boleh? Anja on sun lange in Frankfurt. In Frankfurt. Ya, boleh sekali lagi noch einmal Diva dibacakan. Tanja on sun lange in Frankfurt. Sehr gut. Ja, was bedeutet das? Anja tinggal untuk waktu yang lama di Frankfurt. Iya, tanya
sudah tinggal lama di Frankfurt. Oke, good. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Taina? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu kita latihan hearing yuk teman-teman. Kita latihan mendengarkan. Jadi kita udah tahu tulisannya seperti apa ya. Frau, Ya, Suaranya tadi yang du learns zu Haus auf, saya nulisnya du learns of zu Haus. Ya, Boleh is nggak? out. Ya, itu benar juga. Lebih tepatnya yang itu ya, off-nya karena keterangan waktu sering di off zu Hause. Ya, das ist richtig. Yang penting kata kerja posisi 2. Kemudian kata kerja dikonjugasikan dengan subjek. Oke. Ya, untuk Yoran. Entschuldigung, Frau. Kayaknya mic-nya ada yang bocor. Oh, iya. Boleh di mute dulu ya yang lain. Danke. Oke, udah nggak ada ya? bagus. So, kita coba latihan Yoran. Nah, dari kemarin-kemarin kita udah tahu nih tulisannya seperti apa, dibaca seperti apa. Nah, sekarang diucapkannya tuh kalau sama orang Jerman, atau orang yang berbahasa Jerman itu seperti apa? Nah, kita akan latihan untuk mendengarkan angka dalam bahasa Jerman. Kita yang bagian B di sini, hören Sie. Ya, teman-teman diminta mendengarkan dan schreiben Sie die Zahlen. Boleh, kalau ada alat tulisnya boleh disiapkan. Kira-kira ini angka yang disebutkan angka berapa? Ya, kita akan coba dengarkan sebanyak 2 kali. Oke, nomor 1 sampai nomor 4. Oke, angka-angka berapa aja yang disebutkan? Oke, saya mulai. Nanti ini langsung nomor 1 bis 4, nomor 1 sampai 4. Nanti akan saya putarkan sebanyak 2 kali. Oke, sudah siap ya? Oke, ich beginne, saya mulai. Aufgabe 6b. Zahlen. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 6, 10, 7, 5, 10, 8, 13, 16, 13, 10, 7. Oke, tadi ada eine Frau und ein Mann yang menyebutkan angka-angkanya. Yang pertama, ada eine Frau, berarti itu nomor 1. Kemudian ketika ganti suara, itu nomor selanjutnya. Oke, noch einmal. 1 kali lagi ya. Aufgabe 6b. Zahlen. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 6, 10, 7, 5, 10, 8, 13, 16, 13, 10, 7. Oke, fertig.
Ya, angka berapa aja itu yang disebutkan? Coba nomor 1. Ada yang mau coba? Nomor 1. Oke, Andri. Saya Frau. Andri dulu tadi ya. Oke, Andri, bitte. 2. Auf Deutsch. Dry. Pakai bahasa. Auf Deutsch, bahasa Jerman. Oh, oke. Dry, 4, 6, 8. Oke, 2, 4, 6, 8. Gitu Andri ya? Richtig? Benar? Ya. Oke, sehr gut. Oke, nomor 2. Siapa yang mau? Saya Frau. Oke, Widya, bitte. 1, 3, 6, 2. 1, 3, 6, 6, 2. 6, 2. Oke. Yang lain? Sama jawabannya? Beda. Oh, ada yang beda. Beda, Frau. Oke. Bedanya di yang mana? Boleh di Cuai. Chen ya, Chen. Chen, sorry. Chen. Chen. Oke. Ya. Ya. Chen ya. Chen. Jadi Choi order Chen ini. Chen. Chen. Iya. Good. Chen. Mirip-mirip ya. Tapi Frau, Chen. saya dengarnya Sin, bukan Chen. Iya, Chen. Ya, E-nya agak I ya, Chen. Jadi kayak T sama S. Iya. Kan Chen itu ditulisnya Z-E-H-N. Jadi Z itu dibacanya mirip seperti C. Tapi C-nya nggak C, tapi C. Chen. Chen. Cuai juga sama ya, karena diawali dengan huruf Z. Cuai. Nggak cuai, tapi cuai. Z. Nggak zen. Nggak jen juga ya. Oke. Sekarang nomor 3. Wer mochte? Siapa yang mau coba? Winnie. Winnie. Boleh. 7, 10, 8, 13. 7, 5, 10. 10, 8, 13. 13. Danke. Iya. Oke, jawabannya ada yang beda atau sama semua? Salah. Sama. Yang A-nya benar. Sama. Sama Ya, semua? benar. Oke. Sama. Good. Ya, das ist richtig. Nanti kita coba dengarkan lagi. Benar nggak? Oke. Nomor 4. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Kita coba lagi. Ulin. Oh, oke, Ulin. Boleh, Ulin. Nomor 4. Angka berapa aja tadi? 16. 13. 10. 7. 7. Oke. Ada yang beda nggak teman-teman jawabannya? Sama. Sama semuanya ya? Oh. Oke, sehr gut. Kita coba dengerin lagi ya, sekali lagi. Aufgabe 6b. Zahlen. 2, 4, 4. Boleh sambil diucapkan sama teman-teman ya. 6, 8, 8. 1, 1, 3, 3. R-nya tuh ya. 6, 6, 10, 10, 7, 7, 5, 5, 10, 10, 8, 8, 13, 13, 16, 10, 13, 13, 10,
10. 7. 7. Wow, super. Alles richtig. Sekali lagi, sekarang bagian C. Welche Telefonnummer hören Sie? Jadi nomor telepon mana yang teman-teman dengar? Coba teman-teman tandai ya. Ada 4 soal. Nah, ini udah mulai angkanya nggak satu per satu. Ya, nanti teman-teman pilih yang atas atau yang bawah. Ya, oke, masing-masing akan saya putarkan sebanyak 2 kali. Jadi nomor 1 2 kali, nomor 2 2 kali, begitu seterusnya. Oke, siap-siap ya. Mulai dari nomor 1. Oke. Oke, and moment. Oke, bentar teman-teman ya. Nih, tiba-tiba. Aufgabe 6c. Nah, Telefonnummern. 1. Hallo, dies ist der Anschluss von Leo Meyer. Nachrichten bitte nach dem Piep. Danke. Ja, hallo Leo, hier ist Pia. Ruf mich doch so bald wie möglich zurück. Meine neue Nummer ist 3489679. Bis dann, tschüss. Oke, noch einmal. Kira-kira yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Aufgabe 6. Oke, sekali lagi ya. Teman-teman keren nih sekali jadi ya. Sekali lagi ya. Yuk. Aufgabe 6c. Telefonnummern. 1. Hallo, dies ist der Anschluss von Leo Meyer. Nachrichten bitte nach dem Piep. Danke. Ja, hallo Leo, hier ist Pia. Ruf mich doch so bald wie möglich zurück. Meine neue Nummer ist 3489679. Bis dann, tschüss. Ya, bis dan. Tschüss. Oke, betul udah jawab tadi ya. Yang atas yang bawah? Bawah. Yang bawah. Yang Bawah. Bawah. Sergut. Sergut. Lanjut ya. Sekarang yang dialog 2. 2. Frau Schmidt, rufen Sie doch bitte den neuen Lieferanten an. Die Nummer ist 561214. Ja, Moment, das mache ich sofort. Atas. Wah, gercep nih. Yang atas. Iya. Coba kita dengarkan satu kali lagi. 2. Frau Schmidt, rufen Sie doch bitte den neuen Lieferanten an. Die Nummer ist 561214. Ja, Moment, das mache ich sofort. Ya, 561214. Wow. Oke, sekarang yang ketiga. 3. Du, Franzi, gib mir doch mal die Handynummer von Kathi. Ja, warte. Das ist die 0174 90 34 89 04. Bawah. 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 Oke, ini keren nih. Satu kali dengar juga cukup ya. Good. Lanjut sekarang yang keempat. 4.
Haben Sie vielleicht die Telefonnummer von Frau Eckert? Ja, die Nummer ist 79841435. Danke. Wow, keren. Oke. Gampang ya ternyata bahasa Jerman, teman-teman. Gampang. Gampang ya. Oke, apalagi Iya. nanti makin gampang nih bahasa Jerman, apalagi ternyata rajin untuk masuk kelasnya. Boleh kalau ketinggalan boleh ditonton videonya ya, biar nggak ketinggalan materi. Oke nih, Mary. Iya, 2 hari ketinggalan, belum ngerti. Boleh ditonton videonya, Mary. Sayang banget tuh Mary, padahal tuh bagus. Terus Aussprache-nya juga udah bagus. Sabtu Minggu Ya. mungkin saya akan nonton. Ya, Sabtu Minggu kan nggak kerja. Ya ada waktu. Oke, so hari ini sampai sini teman-teman ya. Kita ketemu lagi hari Selasa, karena Senin tanggal merah di Indonesia ya. Nggak tahu nih kalau di Poland sama di Deutschland gimana. Kerja. Oh, Tidak. kerja ya. Tadi juga saya tanya sama bos, besok nggak libur hari Senin. Kenapa libur? Itu tanggal merah, itu di negaramu, bukan negara saya. Nah, itu dia ada bedanya. Kalau kita sih long weekend ya, Feierabend. Gimana Nah, tuh ini liburannya? nih Winnie sama Mary 2 hari, lumayan lah ya 2 hari. Oke, so kita ketemu hari Selasa ya, seperti biasa dari jam 4 sampai jam 6. Semangat terus belajar bahasa Jermannya, semoga tiap hari kita bisa full tim belajarnya ya, bisa lulus A1 semuanya juga. Oke? So, danke alle ya, terima kasih. Nggak ada Und nggak ada PR ya hari ini. Auf Wiedersehen. Bye. Tschüss. Bis bald. Tschüss.